meche todo mi tole mi kudo sigbe azan wa tongo gbero kweji sunme mi me agbo kwegbe tombo ma do aso albo ma do asia mi na do mi no wan isi anpa yo nde kundo tagbana do mi ro apani ko we me ko do aso alo we me do asio mi na bi odo jo ko me sin de bude obo me de bi o soke hun e de so we soke bo kala do we me beli odo jiro akwesi anpa yo mi na tun ko mo jiro e na bi odo mi ni be nu gegero akwemi ton sin apakwe mini wa nu gegero akwesi apakwe e ka loje mini ni ta mi pon dandan wo chu won debu mi ja biblogbe mi na bibloto chu o mi kan tun la me na no gan sin apakwe yo mi na do mi na lo ganjiro agbaza me azo mi ton sin apakwe yo ni de mi do le bi yo mini don bi pele bo so lo kode me bo be azona mi na mo loje nu ko ina tin azo mo ko toko we kwi mi na zan we kwi tenego mi me agbo zuka me ton le mina do mi kumlo jiro mina to ena biology la supa sipo mina jenu vedo mideji bo wiyan na be awi wa na suko mi ni blo dede wo me maka odo aso alo wo me ma do asia mina do no konjo gana ko bo me na into yo ana ipe me mo koton chu akana to lo jiro aka ape me de yo ani le bo kambia wa de lo jimbe oje mi ka pe nu go a me ni oje mi wa na ji wa cho do ta me bo kana do mi me to ro le lo jiro akwesi apape yo mina do mi lo je mi ni blo dede mo tun pon lo jiro akwemi ton ekun àwọn tí me fún yin bo ekun la de àwọn na debu lo ko mi ton e kan to ro le o mina do mi pon lo jiro la me na lo gan isi apape yo mina lo gan jiro agbaza mi ton me de ko opon we lo jiro mi ni atenpon bonu nu eme mi ja be akwedo le bi o ni won ni do yin trala a zo si apape yo e ma do meche di bo be akwejo ni kun o we kun akana zawon e kun konto mi me kayin we do bule mi na do mi kun lojo mi ni tun lojo planète yoro Venus so e na do ala super sikole bon kiko ajije na tin mi me maka odo asu alu mi me ma odo asia mi na tun kun lojo mi na levo bio mi de me ganji bona levo wuli bon mi de chubo won yin si apapo yo mi na si kendo nu mokoton ni mi kawa we me je mo ogondo akwesi apapo yo mi na do mi lojiro planète Jupiter e de mi na do mi ka do mi o mo je kan no gudo mi na levo zigmo ne won ni glo tede taw do nu mo koton le jawe bo dagbe tin le me mo koton fofo meton e katun bo nde bude me na be akwedo e na jegudo bo kan do mi me je mo le pon lojiro mi ni tun ro ni mi son debu la me na gan si apapo yo mi na pe bula bibloto azo mi ton si apapo yo nde bude mi na ze yo tadagbe na tin abo nu ko ina tin nu we kwe mi kan za won ko ne go we me kai agasa mi na do mi pon lojiro mi tun ro o me sin pede na wa asupa si potenti mo kan do we me ma do aso alo we me ma do asia mi na do no pon lojo na pe me de bo me mo koton gbeto na kla o igoton bo tro le kla mo yo ton na je we ton ja so lo pa so lo po mo kan do we me cancel lojiro mi na tun lojiro ni mi wa akwesi apapo yo nde budie mi ja biblogbe yo mi ni tempo mo tun lojiro nu mo koton mi ni sorun we leko eniyan e na pa mi ta ndo akwesi zansi apapo mo kan do lo ko mi ton cancel lojiro ni mi wa azosi apapo yo mi na blu dede do azogbe mi tole gege na ti mo na don mi do kobulu nyanya me mo mi na blu nu gbo be ni na zo me na do ko mi ton nyanya we kwe mi kalaza mi me cancel mi na tun we kwe afoton ko lo ko go we mi me kan kinikini le o mi na do mi pon lojo mi me odo asu alu mi me odo asio fifa nu kiko wa jije na tin mi planète kayo Venus so e do mi na do alo mi me ma do asu alu mi me ma do asia bo me mo koton e kusla no ni mechu mi na pe me mo koton planète Pluton ye suka di lojiro e mi na no poka mi bo ve de mi do la mo la question apapo yo o ve ni la de kekepo be ni la zombo nu ko ina tinu mi me mo koton le ti o mi kan tun kum lojiro ni mi wa la me na no kan isi apapo yo mi na do mi no ve de kunde mi na no kan jiro agbaza re azomi ton si apapo planète yoro Neptune planète mo koton ero di de kum lojiro nde bo eja biblugbe ni ti te bo be biblu azonpo eno no zombo do de jino imeton we kun akana zawo ikun kun lo pogo e anza bo tadagbe na tinu we me yi kinikini o mi wa mi me yan da lo jile gan mi na do mi kum lojiro mi ni tun lojiro me de gbe ma se nu ma mo je me de me yo e na zombo ko me si na wa super si potenti ti o mi kan tun kum lojiro mi me lo fi ejin wele o bo ma odo aso al bo ma odo asia mi abe oje mi level yi mi de me pede bodo agba akonkupa mo ka tun kum lojiro ni mi wa question apapo yo mi na tun lojiro akwedi de ton wutu o mi na blo tete na no me mi jabe akwedi wudu mi do na mo do nu o tun na be akwedi me mo kan do mi kum lojiro mi wa mi me fi esile gan mi na do mi lojiro la me na gan si apapo ko me si o mi na jodo no ko me si o kuro wa ndagbe nme o tu azo mi ton si apapo de so mi na tun no ndegbu mi ja biblogbe yo mi na litawe ko mo na calculer we tun na bibloton ino le bi finazon bo de talagbe na tin ni o kwe mi kan za wa o kwe atongo mi me kai nu dagan le
mina do mi kumlo jiro mi ni tuno jiro mi me ma do aso alu mi me do asia mina tuno jiro mina pe do ajiji me mo ko to mina pe do ajiji me bo kan wa ni azonko bo kan do mi do je mi wa akwesi asupa si ko si apape yo mina to kumlo jiro mina tuno over de budo mi tenti ko mesin de bude yo ko mesin ona fifo toro egbesin azangbe chuo mina do mi do akwesi apape yo mina tuno jo mi me gege de ba ko de mina blogu mo nko ina tina de mina blogu me na chite yo mi no kanton ko bo kale bo hanjina we ino le biye lo je taragbe ti nu mi balance lo pole yo mi kara do mi do jiro mi ne tuno la mena lo kan si apape yo mina lo kanju la gbazabe bo ve pede mi kara do e we lo ju mina blogu dede tra de jibedi o mi ni te pombo nu fi mo koton le yo fi balance le yo eni do awujo awuniye mama ehun nolosin gbigboje khona bajono yi loko mi to en kan balance le yo mina do mi la so mi to si apape yo mina tun ko lo jiro ni mi to le gegere mi wa ni mi si yo tempo bo nu e me do bo mi wuli bon mi de ja so mi to nu ko ina tina o kwe mi kan za o kwi tenengo mi me kai hon click le yo mina do mi lo planète yo Pluton planète mo koton ero mina do alo mi bonu ki ko ajije nu ko mi no blo we binu mina blo sama le mo weton we me ka Scorpion yo mina do nu kumlo jiro ani tuno dandame we me ma do aso alo we me ma do asia ana mayo blo ana je meji bonu mo koton e kan inu la ve onu ita ni mi wa akwesi apapo yo mina do no jo aito ni rote no akwesi anse apapo bo ni mi anu kun pede ru ndeleji ma wa we binu me la akwede ton yo e na ba akwesi akweta de supo won ni lo dede ta nu we me Scorpion lo ko le mi kan do mi kumlo jiro mi ni tuno egbesi azangbeji o mi son debu bo ja bi blogbo mi ni ta me pon mi ma si ha mi ni lo peto be ni ha mi wo cho mi na dalo me we kwen mi kan zan we kwen nu konto we kwen opo e we mi na zan bo kan do mi do jiro ene we na rin tara gbe al mi be do loko mi ton le o mi ni wuli bonu we kwen do mi ton ji o we me kan Sagittaire bo do aso alo bo do asi o mi na do ni kumlo jiro ani tuno nu di ton to yo e na zon bo ve pede na tinwe ani tun kumlo jiro keke no ya ndebu no inwe yo ani tepo mo wuli bonu wede mo wuli bonu asuto bi alo wuli bonu asitwe eno na zon FIFA na tino mi tenti loko mi to kan Sagittaire bo ma do aso alo bo ma do asia mi na do mi kumlo jiro mi ni tepo mo tun ojo wan isi apapo yo eja jije yin lo fine mi dandan jawe chuo mi na tun ojo akwesi apapo yo mi na tun ndebu de mi ja biblogbe mo sonu mo koton bo ma ke ana nu mo koton eno ayin pigbe to da li ni mi mi ni tepo mo ke ana bo wuli bona chuo akana tun kumlo jiro ni mi wala me na oga isi apapo ya ru kan jida gbazabe azoto isi apapo yo ana tun kumlo jiro ndebu de aja biblogbe ndebu de aja sorote yo do azosi apapo yo asorote jawe yo nu ko ina tin dandan we kwen akana za we kwen zengo e ran za mota la gbe latinu mi me yin flesh mi me do gbe mi ton se edile mi me ka Capricorn yin wele o mi na do mi kumlo jo mi tuno mi na chitero mi dewu mi ka chitero mi dewu mi na tuno dandan me o ve pede na wa ve ni o e ka ma yon blo a na pla me gege yi e ma si e ma plato ye na plano yi mo kana do nu we me Capricorn kumlo jiro ani tuno mi me kodo aso mi me odo asi o mo Capricorn le o mina to kumlo ji wan yo energy no asupa si potenti jo planète ka yo Venus so planète mo koton yo mina do alo Capricorn le do akwesi apape bo nu ele mi de yo mina pe obran bibloto budget mi do nu semaine jawe yo budget mo koton mina pe obran zilanto planète Saturne ka du do jiro mina do alo mi bo ve mi to ena depo bo khome sisine suna depo mina ganjiro agbazame Capricorn lo ko le mi kan lo mina zo si apape yo elo di do kumlo jiro mi ma yo blo anu mi ma do nu kun ton e we na je nu kun jinu mo kran nu bla ve trile won mi ni blo dede bo tun lo jiro ndebu de mi ja sisangbe do dogon gba si apape yo we kin afotongo mi na zan mo tara gbe na tinu mi loko mi to e kan verso le mi na do mi kumlo jiro ke ge mi ton latin bo ve pede na bio asupa si potenti ko me ma ka odo aso alo ko me ma do asia e la do ni kumlo jiro ko ni te ko levo jeme pede bonu o dandan me le je na mo le je la tigbon eni de mo koton si ayime mi ka wa akwesi apapo yo mi na do no planète yo Saturne no planète mo koton ele mi na do alo me bo nu e ja kiko gbe nu e ja biblogbe la pe blan blo keke do gbe si ansanwe la me na no kan si apapo yo ndudu meto eni cho bo tunu e na dule azo si apapo yo mi na do no kumlo jiro ouver de bude kode nu e akọ eso akọ bloquer le yo nu mo koton le bi kwina yin wiwa do gbe si ansanwe we kwin akana zanwe we kwin we go mi me kan we vile bodo asu al bodo asio mi na tuno jiro ouver de kode mi yo nu kiko wa jije o e jije yin do Venus po mas po si apape
tu on vraiment kai poisson bomado aso alo bomado asia me na donu ko mlo jiro uve pede na tin we do igbe amo ani do akon pepa mo tun e ko so na ni me o mi kana donu vraiment poisson ko mlo jiro ni mi wa akwesi apapo yo uve pede na tin vraiment poisson mi ka do eni on mi mlo jiro sun e lo uve na de mi tu o mi kana tun lo jiro parfum salmon de Genève e mi me poisson le mi na zambo tala gbe na tin mi bo nu e donu ku mi de le o le la jalo mi dan jawe mo kana donu vraiment poisson lo we kun akana zambo tala gbe na tin we ko nu atongo dame ura bitan udogbe nu ko mi ton bula ma gbedo to fifa ni kondo mi me biji boni eiso